बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरने से कुछ पहले 5 बड़े पछतावे। ब्रूनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी, मगर इसका काम आम नर्सों जैसा नहीं था। वो एक ऐसे क्लिनिक में काम करती रही जहां ऐसे मरीज लाए जाते थे जो जिंदगी की बाजी हार रहे होते थे। इनकी सांसें चंद हफ्तों की मेहमान होती थी। मरीजों में हर उम्र और हर मर्ज के लोग होते थे। MTV उर्दू की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इनमें सिर्फ एक चीज यकसां होती कि वो सिर्फ चंद हफ्तों के मेहमान होते थे। जिंदगी की डोर टूटने वाली होती थी। ब्रूनी ने महसूस किया कि इसके क्लिनिक में 10-12 हफ्तों से ज्यादा कोई जिंदा ना रहता था। क्लिनिक में मौजूद दूसरे डॉक्टरों और दीगर नर्सों ने इन चंद दिनों की अहमियत को महसूस नहीं किया, मगर ब्रूनी एक हसास ज़हन की मालिक थी। इसने महसूस किया कि अगर इंसान को ये पता हो कि वो अब इस दुनिया से जाने वाला है तो गैर मामूली हद तक सच बोलने लगता है। अपने गुजरे हुए वक्त पर नज़र डालकर नताइज निकालने की सलाहियत से माला माल हो जाता है। अपनी तमाम उम्र के अलमी खुशियाँ और निचोड़ सब कुछ बताना चाहता है। ब्रूनी ने महसूस किया कि मौत की वादी के सफ़र पर रवानगी से चंद दिन पहले इंसान मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाता है। खौफनाक अकेलेपन के एहसास में मुब्तला शख्स लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहता है, बातें करना चाहता है, मगर इसके पास कोई नहीं होता, यहाँ तक कि कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ और कोई हमदर्द। ब्रूनी ने फैसला किया कि ज़िंदगी से अगले सफ़र पर जाने वाले तमाम लोगों की बातें सुनेगी, इनसे मुकालमा करेगी, इनसे इनके बीते हुए वक्त की खुशियाँ, गम, दुख, तकालीफ और मसाइल सब कुछ गौर से सुनकर महफूज कर लेगी। चनांचे ब्रूनी ने अपने मरीजों के आखिरी वक्त को कंप्यूटर पर एक ब्लॉग की शक्ल में मरतब करना शुरू कर दिया। इसके ब्लॉग को बेइंतहा मकबूलियत हासिल हो गई। लाखों की तादाद में लोगों ने पूरी दुनिया से इनकी लिखी हुई बातों को पढ़ना शुरू कर दिया। ब्रूनी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि इसके और मरीजों के तासरात को इतनी पजीराई मिलेगी। ये सब कुछ एक किताब में लिख दिया। इस किताब का नाम मरने के 5 बड़े पछतावे यानी दी टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग था। ब्रूनी की तसनीफ शुदा किताब मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैरत की बात यह भी थी कि तमाम दम तोड़ते लोगों के तासरात बिल्कुल यकसां थे। वो एक जैसे जहनी पुल सिरात से गुजर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि वो 5 पछतावे कौन से थे। दुनिया छोड़ने से पहले एक बात सबने कही, इससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं था। हर एक की जुबान पर था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ज़िंदगी को अपनी तरह से जीता। पूरी ज़िंदगी को अपने इर्द गिर्द के लोगों की तवक्कुआत के हिसाब से बसर करता रहा। ब्रूनी को अंदाज़ा हुआ कि हर इंसान के ख्वाब होते हैं, मगर वो तमाम ख्वाब अधूरे सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी की डोर इर्द गिर्द के वाक़यात, हादसात और लोगों के हाथ में दे देता है। वो ज़िंदगी में खुद फैसले कर ही नहीं पाता। ये तमाम लोगों का पहला और यकसां पछतावा था। दूसरी बात जो खुसूसन मर्द हजरात ने ज़्यादा कही, क्योंकि अक्सर हालात में घर के अखराजात पूरे करने की जिम्मेदारी मर्द की होती है, ये कि इन्होंने अपने काम या कारोबार पर इतनी तवज्जो दी कि अपने बच्चों का बचपन ना देख पाए। वक्त की किल्लत के बायस अपने ख़ानदान को अच्छी तरह जान नहीं पाए। काम और रोज़गार के गम ने इनसे तमाम वक्त ही छीन लिया, जिसमें दरअसल इन्हें काफ़ी टाइम अपने बच्चों और अहले खाना को देना चाहिए था। सारी मेहनत जिन लोगों के लिए करते रहे थे, काम की ज़्यादती ने इन्हें दरअसल इनसे दूर कर दिया। काम इनके लिए फांसी का फंदा बन गया, जिसने इनकी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर दी, मगर इनको अपने नज़दीक तरीन रिश्तों के लिए अजनबी बना दिया। ब्रूनी ने अपने अक्सर मरीजों को ये कहते सुना कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में इतना काम नहीं करना चाहिए था कि रिश्तों की दुनिया में अकेले रह जाएं। ये दूसरा एहसास ज़िया था। तीसरी बात भी इंतहाई अहम थी। अक्सर लोगों ने खुद से गिला किया कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने असल ख्यालात और जज्बात से दूसरों को आगाह कर पाते।
بیشتر لوگ صرف اس لیے اپنے اصل جذبات کا اظہار نہ کر پائے کہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے یا دوسروں کا خیال رکھنا چاہتے تھے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک عامیانہ سی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر قید رہ گئیں۔ کئی افراد کے مزاج میں اس وجہ سے اتنی تلخی آ گئی کہ تمام عمر کڑتے رہے۔ انہیں ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب بیمار پڑ گئے اور کسی قابل نہ رہے۔ چوتھا غم بھی بڑا فکر انگیز تھا۔ اکثر لوگ اس افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہ پائے۔ نوکری، کام، روزگار یا کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے بہترین دوست ان سے دور ہوتے گئے۔ ان کو اس زیاں کا احساس تک نہ ہوا۔ اپنے اچھے دوستوں کو وقت نہ دے پائے جن سے ایک بے لوث جذبے کی آبیاری ہوتی رہتی۔ زندگی کی کشمکش نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی اتنا دور کر دیا کہ سب عملی طور پر اجنبی سے بن گئے، اور سال ہا سال کے بعد ملاقات اور وہ بھی ادھوری سی۔ برونی نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے۔ عجیب حقیقت یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بھی سانس ختم ہوتے وقت اس کے دوست موجود نہیں تھے۔ اکثر مریض برونی کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے، ان تمام خوشگوار اور غمگین لمحوں کو دہراتے تھے جو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ یہ لوگ دوستوں کی حس مزاح، عادات اور ان کی شرارتوں کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے۔ برونی تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی رہتی تھی کہ وہ فکر نہ کریں، ان کے دوست ان کے پاس آتے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں تھا، زندگی میں بھی اور آخری سانسوں میں بھی۔ پانچویں اور آخری بات بہت متاثر کن تھی۔ تمام مریض یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جان لیا، اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل شروع ہی نہیں کیا۔ اکثر لوگوں نے اپنی خوشی کو قربان کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سے مسرت کا خوبصورت پرندہ غائب ہو گیا۔ وہ لوگوں کو ظاہری طور پر متاثر کرتے رہے کہ وہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، دراصل انہوں نے نئے تجربے کرنے چھوڑ دیے۔ وہ یکسانیت کا شکار ہو گئے، تبدیلی سے اتنے گھبرا گئے کہ پوری زندگی ایک غلط تاثر دیا کہ بہت اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر ہنسی اور قہقہوں کو مسلوب کر دیا اور عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر سنجیدگی اور غیر جذباتیت کا ایسا ہول چڑھا لیا کہ ہنسنا بھول گئے۔ اپنے قہقہوں کی بھرپور آواز سنی ہی نہیں، اپنے اندر گٹ گٹ کر جیتے رہے، مگر اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی۔ حماقتیں کرنے کی جدوجہد بھی ترک کر ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عجیب سی زندگی گزار کر سفر عدم پر روانہ ہو گئے۔